أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। अल्लाह के फजलो करम से और आप सब अहबाब की दुआओं से ये जो कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने का ये एक सिलसिला है, जारी और सारी है। आज के लेसन में हमने सूरह मुबारक अल बकरा आयत नंबर 93 से कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो दोस्त जो कुरान पढ़ना चाहते हैं वो कुरान को पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم.